जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची मो चैनल को। आज भी मुझे बहुत सुंदर वीडियो तो आसतु वीडियो कंटिन्यू करवा आगु आज पंचिका विषय किसी आम जाणी। आज हूँ श्रीमंदिर रे त्रिस्पर्श एकादशी स्मार्त पंकोद्धार एकादशी शरणा पंचक आरंभ। तो आज 12 हूँ बुधवार कुंभ 23 दिन तारीख हूँ मार्च 6 तारीख। आज हूँ तिथि दशमी तिथि ता सांग को रही क्षय एकादशी तिथि। नक्षत्र हूँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एवं चंद्र हूँ धनु चंद्र। तो आज सूर्य देवता उदय हेबे 6:05 एवं अस्त हेबे 5:50। ये तो गला सांग मैंने तिथि बार नक्षत्र विषय पंजिका विषय। तो आज आसतु वीडियोटा आम कंटिन्यू करवा। आज टॉपिक हूँ ब्राह्म मुहूर्त विषय। तो ब्राह्म मुहूर्त कौन, यार नामकरण केमिति होइछि एवं एही समय कौन करवा उचित कौन करवा अनुचित। आ गोटे कथा सांग मैंने यही ब्राह्म मुहूर्त रे कौन आम झाड़ू मारिबा उचित कि आसतु यही वीडियो रे ही समस्ते आम जानिबा। तो वीडियोटा कंटिन्यू करंतु। तारे चलंतु वीडियोटा को आगु को नेबा। आसतु ताहले सांग मैंने एबे आम जानिबा केउ समय को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाए एवं ब्राह्म मुहूर्त रे कौन करवा उचित और कौन करवा अनुचित। रात्रिर अंतिम मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाए। ऋषि मुनि माने कहिसंति जे एही मुहूर्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। ब्राह्मर अर्थ परमात्मा एवं मुहूर्तर अर्थ है समय बा अमृत बेला, जहा द्वारा एही समय रे महत्व प्रतिपादित होइथाय ताहा श्रेष्ठ अटे। ब्राह्म मुहूर्त रे प्रकृति हसी उठे, पद्म फुटी जाई थाए, पक्षीଙ୍କ कलरव परिवेश को करदिए अत्यंत मनोहर। निद्रार त्याग पाई एही समय सबुठार गुरुत्वपूर्ण बोली ऋषि मुनि माने जणाइछन्ति। ब्राह्म मुहूर्त रे निद्रा परित्याग कले सौंदर्य विद्या बुद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति होइथाय। तेणु प्रत्येक मनुष्य को ब्राह्म मुहूर्त रे ही सज्जा जाग करवा उचित। धार्मिक दृष्टिकोण आमे जानिबा जे सूर्य उदयर 4 प्रहर अर्थात प्राय 1.5 घंटा पूर्व ब्राह्म मुहूर्त रे सज्जा त्याग करवा विधेय बा उचित। ईश्वर को आराधना करबा पाई यह सर्वश्रेष्ठ समय बोली कहा जाए। ब्राह्म मुहूर्त अत्यंत शांत एवं सौंदर्यमय होइथाय। यह लक्ष्मी वृद्धि स्वास्थ्य और प्राप्तिर समय होइथिबारु यहाकू पवित्र बेला बोली बा शुभ बेला बोली बा महेंद्र बेला बोली मध्य अभिहित करा जाए। एही समय रे मन मध्य अन्य समय तुलना रे अधिक प्रसन्न एवं शांत रही थाए। ब्राह्म मुहूर्त रे काहींकी कार्य आरंभ करबा आवश्यक। आसंतु एही विषय मध्य आमे एही वीडियो रे ही किछि जानिबा। तो सांग माने वीडियोटी भल लागे लाइक शेयर कमेंट निश्चय कर देबे। जो माने नुआ अछन समान सब्सक्राइब मध्य कर देबे। ताले आसंतु वीडियो रे आगु बढ़िबा। प्रातः समय 3टा रु 5टा मध्य रे शरीर रे जीवनी शक्ति विशेष भाव रे रही थाए। ब्राह्म मुहूर्त रे प्राणायाम करवा एवं संभव हेले बाहर चलवा आवश्यक। एही समय रे दीर्घ निश्वास प्रश्वास ग्रहण करिले फुसफुस कार्य क्षमता वृद्धि पाई थाए। फुसफुस शुद्ध अम्लजान प्राप्त करि थाए। एही समय रे प्राणायाम एवं योगासन इत्यादि करवा वैज्ञानिक मतने मध्य सिद्धांत देइछन्ति। शरीर को ऋण आयन अधिक मात्रा रे मिलिबा द्वारा शरीर उल्लासयुक्त होइथाय। ब्राह्म मुहूर्त रे सज्जा त्याग करुथिबा लोक माने अधिक उत्साही प्रकृतिर होइथांती। ब्राह्म मुहूर्त रे परे उठिले देखा देई पारे बहु समस्या। सेहीपरि ब्राह्म मुहूर्त परे उठुथिबा व्यक्ति विभिन्न शारीरिक समस्या दे गति करिथांती। शरीर पाई कौन रही लाभ आसंत ए विषय जानिबा। ब्राह्म मुहूर्त रे जागृत हेबा फल रे डायबिटीज बा मधुमेह रोग अस्थिरता जनित रोग एवं अकारण रे क्लांत अनुभव करिबा आदि रोगरु मुक्ति मिली थाए। कारण से प्रत्युषरु मिलिथिबा शुद्ध अम्लजान पाइबा तथा फुसफुस एवं अन्यान्य अंग प्रत्यंग रे सतेजता अनुभव करी तुलनात्मक भाव रे शरीर सुस्थ शरीर प्राप्त करि थाए। ब्राह्म मुहूर्त उभय धार्मिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसार श्रेष्ठ बोली विवेचना करा जायछि।
ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଅମୃତ ବେଳାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାଦେୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ତଥା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅମୃତ ବେଳାକୁ ଉପାଦେୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝାଡ଼ୁ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏହା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ କାମ କଲେ ମିଳିବ ସୁଫଳ? ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି କି? ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏ ବାବଦରେ ହୁଏତ ଅବଗତ ନଥିବେ। ସମୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଯାହା ଦିନର କୌଣସି ବି ସମୟରେ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନ ମାନିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିବ, ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ସମୟକୁ ବେଶ ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିଛି ଏପରି କାମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଲେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେବେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଳିଆ ଯେପରି ଘର ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ ଘରେ ହେଉ ଅବା ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉଠିଲେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ କାମ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ଓ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ, ବ୍ୟାୟାମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଉର୍ଜା ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାତା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ରଖାଯାଇଛି ବା ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମିତ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।